before in Turkey. I seen the material of the Turkey and the Lebanon. I seen with one from Berlin. Some people from Frankfurt. I say you before, this is in the world, but it's not having any problem from the body. But in the doctors they find in the medicine. He coming back now is medicine. It's not drugs. He come back now is medicine. If someone is crazy smoking, he get his crazy smoking, he get quiet, speak normal. If he stand up, he get sit down. If you speak with him, he get you the answer, the right answer. What you big, huh? You know when they started? How long has teak been here? When did they start? Oh, long time ago. Long. Long time ago. 800 years. 800? Yes. But now 824. 824 years now. المكان اللي كيخدموا شويه شي حاجه الله عليك شي الدوره اللي دار على هذا المكان اللي كيعرف خدمه هذا شي صح باش ما يتسخر من حاجه كان مشي موس صرت والو خصك غير موس ها ديالك هذاك الموسم بحال الهند مكلخ ما تيدوش الحاجه هذاك الصوغ الصح يا ودي عيسى جنب عليا شويه دابا انا وخالي تبغي تقول شي حاجه دوزت انا وياك ما بقات كنت مدرق فيا صح هذاك الشيء اللي كان رحنا عارفين راسنا حنا واكلينها وما تنقولوا ولا عليك واش فهمت ولا نقول له واش هو علمني ولا جيت معلم ولا والو في الاول كاع جربني كمان في الاول كاع ما كانش عندك اللغطه قادر غراض وصافي داك الشيء اللي كاين دابا عاد
نهار الاول خدم معايا هذاك عبد الملك. الله يهديك اش من النهار الاول جريتو لقيتو ضاربين عليه الزيرو. لقيتو ضاربين عليه الزيرو ما عليه لا مقت عليه. دابا نخرجوا من برا. انا سنعلمك اخي الملك ما جالسينش هنا. ما جالسينش هنا. خارجين. ايوا تعالوا لا الليلة والله يلك البدلة لك إلى هاد الليلة. علاش؟ وأنا نوريك. تنزيد لقدام. ايوا صافي. أنا نخرجوا هاد الليلة. والله ما نزيدو غرام. بالتالي أنا هود لك. تهوت ناخذ تجي في الطريق. يعني هاد الليلة اليمناك. تنلي. دابا حنا خدامين. هدر معاك هنا حمار. دابا واش غنخليو ناخذ مورا راسنا ولا غنزيدو نحمقونا؟ لا انت كتسمع مالك. انت كتبدل المشاكل. الملك حرجنا دابا نمشيو بحالنا خليهم نحملوا هاد النصارى يمشيو بحالهم. ما في. كل شيء تيسمع. كل شيء مشهود. كل شيء تيسمع. كل شيء مشهود. أنا كنت جرب راسي دابا راني نتحمق دابا والله كنتحمق. الله يرحم والديك تجلس بالناقة. راه هو اللي بوحدو. الناقة. دابا والله كنعور امك دابا. لك معنا هاد العشية غادي تكبسوها بيناتكم. والله يا خي الملك يا تنخرجوا هاد الليلة. ما بغى شي راه مريض اللهم نمرضو كاملين. انا خويا راك شفتو بعيني. جيتنا وياه. يجي هو يمرض عليا. عييت من نعس. خلي بوا الوالدين خليهم الهي. عبقادر نضغبر الله يرحم والديك الساعة. نوصل لعند قاسم ولا لعند فلاح ولا قصيدة. نتحرك الحانوت على ما نتحرك الحانوت. كيف تبرز العصا. واسمع تكلم ولا ما نقدرش معك؟ صافي يا اخي. خليني ما نمشي مقدر عقلك من الوسط. Il y a pour Malaisie, on paye pour Malaisie, on fait un escale en Europe, Amsterdam, Amsterdam, Francfort,
l'escale de l'avion. Et là-bas, il y a des personnes qui copient les papiers et t'en donnent un autre mot d'un pays qui a des problèmes. Il y a des autres qui ont demandé, qui ont payé pour un avocat qui a des problèmes, par exemple ici au Maroc, il ne peut pas revenir pour mettre un pas en avant, pour entrer, parce que la douane qui circule l'aéroport. Alors, il faut faire un truc, un avocat, des problèmes et de nombreuses façons pour avoir un asile là-bas en Allemagne, par exemple, ou bien en Amsterdam. Et l'autre route, le plus dangereux, c'est de prendre les petits barcos 30 ou 25 hommes de jeunesse qui se noient ou bien arriver. Ça dépend. Si la mer, on ne peut pas compter sur lui. Et puisque la vie est un peu serrée, alors il faut tenter la chance. Même s'il coûte la vie. Il y a des gens, moi je ne peux pas, parce que le mois 5, j'étais voyager en Tunisie pour avoir un avion pour faire un escale. C'est comme ça. Parce que puisqu'ici c'est interdit, j'ai choisi d'y aller à Tunisie. Et de là-bas, même politique, il n'y a pas de... Parce que tous les Nord-Africains savaient le même truc, des trucs pour arriver. Alors, j'ai décidé d'aller en Libye pour prendre le bateau, c'est moins cher, pour aller à la Turquie. Puisque la Turquie est une autre porte pour l'Europe, de l'autre côté, de l'ouest d'Europe. J'ai payé un billet pour le train qui emmène à Sofia. À la douane, on m'a demandé de l'argent. La police, même si j'ai le droit de quitter leur pays, il n'a pas un visa. Alors, j'ai revenu à la première ville qui est plus proche de la douane de Bulgaristan. Il s'appelle Edirne. Et de là-bas, j'ai voyagé en noir de passer la rivière qui est entre le Grec et les Turquie. J'ai voyagé jusqu'ils m'ont arrêté dans une ville qui s'appelle Orstiad. Et de là-bas, de Grec, j'ai revenu en Turquie en noir. Parce que les Turcs ne veulent pas que les hommes qui viennent de n'importe les Irakiens, les Égyptiens, beaucoup de gens de Bulgaristan, Roumanie, Macédonie, Albanie, 120 hommes dans 4 jours dans une chambre. Pas de la lumière, pas de repas. En noir, les militaires grecs nous emmènent vers la rivière à la nuit, pendant la nuit, regarder avec les jumelles. Les Turcs militaires boivent de l'alcool et se déplacent de garde. Les autres les contrôlent, les Grecs les contrôlent avec les jumelles comme ça, dans un moteur, une Zodiac. Il rassemble 30 ou 25 hommes pour les jeter sur l'autre côté de la rivière. Alors le grand problème, c'est s'ils te rattrapent les Turkmènes. Ni passeport. Le passeport marocain, ça coûte $500. Si tu as des bons pantalons, ils enlèvent tout, du grand volant, ils frappent, ils tuent, ils font tout. Même les Grecs, ils frappent, ils ont frappé beaucoup de gens. Ils ont volé leur argent, $1000 d'un Égyptien, son passeport. Il y a des gens qui ont enlevé leur espadrille neuf de bonne qualité, Air Max, bien Adidas. Ils ont volé les militaires grecs et